Bonjour, bienvenue sur la chaîne École Facile. Je suis Monia. Aujourd'hui, cet épisode s'intitule Coronavirus. Comment la coronavirus se propage-t-elle? اوكي يعني سؤالنا اليوم أو موضوعنا اليوم على كورونا فيروس. Comment la COVID-19 se propage-t-elle? كيف تنتشر هذه الفيروسات؟ On a ce petit texte devant nous. On va le lire ensemble 3 fois. La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Les gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade. Et on lit une autre fois. La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets et surfaces de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade. Et vous suivez maintenant encore une autre fois. Et après, on va expliquer ce texte mot par mot. اوكي تابعوا قلنا ثم سنشرح النص كلمة كلمة. On relit et vous pouvez lire avec moi en même temps. يمكنكم أنكم تقرأوا معي في نفس الوقت. Ok, on commence. La COVID-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne tousse ou éternue. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets ou des surfaces autour de la personne en question. On peut alors contracter la COVID-19 si on touche ces objets ou ces surfaces et si on se touche ensuite les yeux, le nez ou la bouche. Il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. C'est pourquoi il est important de se tenir à plus d'1 mètre d'une personne malade. أيوة بعد ما شرحت النص
وأظن أنكم كتبتم الكلمات الجديدة ومعانيها. تعالوا نشرح بعض النقاط القواعد. مثلا هنا la Covid-19 est transmise par des personnes porteuses du virus. هذه الجملة الزمن متاعها présent. كيف عرفناها؟ le verbe être est transmise. لكن كيف صيغتها؟ صيغة جاتها صيغة من الجملة هذه هي إيش؟ هي la voix passive، يعني المبني المجهول، يعني هي تنقل. la Covid-19 تنقل par des personnes من أشخاص porteuses du virus. إذا كان نحبوا نرجعوها للمبني للمعلوم، يعني مين اللي ينقلها؟ des personnes porteuses du virus. كيف تصبح هذه الجملة؟ لو نخليها مبني المعلوم ونقولوا des personnes porteuses du virus transmettent la Covid-19. ليش transmettre؟ le verbe لأنه le verbe est transmettre. Le verbe est transmettre avec le sujet des personnes porteuses du virus. يعني il à la fin s. لا les personnes c'est féminin. elle à la fin s. حتى لو كان فيهم مذكر قولوا une personne هي الكلمة في حد ذاتها مؤنث. قولوا علي est une personne. علي هو شخص. اوكي لو حكينا على بيرسون سنقول ال وان كان نقصده علي. لا بيرسون. اوكي فنقول هنا دي بيرسون بورتوز دو فيروس ترانسميت، والا من غيرها ال تعود على دي بيرسون بورتوز دو فيروس. qu'est-ce qu'elles font ces personnes? Elles transmettent le verbe transmettre avec elle à la fin s. نقول transmettre t e-n-t في آخر الفعل. كذلك عندنا je transmets، tu transmets، il transmet، nous transmettons، vous transmettez et il ou elle à la fin s transmettent. فغيرت لكم هنا الجملة من voix passive مبني المجهول إلى voix active. Ok, très bien. La maladie peut se transmettre d'une personne à l'autre. هنا الجملة voix active عادية. المرض يمكن أن ينتقل peut se transmettre d'une personne à l'autre. من شخص إلى آخر. d'une personne à l'autre à une autre personne. Ça veut dire. Ok, par quoi? Par le biais de gouttelettes. يعني زي ما نقولوا مجموعة القطرات. le biais de gouttelettes respiratoire التنفسية. le verbe c'est respirer. هنا respiratoire c'est l'adjectif du verbe respirer. Ok, des gouttelettes respiratoires expulsées. expulsées. احنا لما نقولوا شخص expulsé يعني يطرد من مكان معين. expulsé. هنا زادة جات في حكاية voix passive يعني وكأنها مطردة أو مطرودة من الأنف par le nez. أوكي لا نقول مطرودة من الأنف لكن أنا قربتها شوية خارجة من الأنف. أوكي وهذه voix passive. ممكن نقول كذلك le nez expulse un billet de gouttelettes respiratoires. فهمتوا الفرق؟ يعني voix passive انتقلنا إلى voix active. هنا le nez expulse des billets ou le billet de gouttelettes respiratoires. Ou par la bouche. Ok, lorsqu'une personne tousse ou éternue. Le verbe éternuer يعني يعطس. j'éternue, tu éternues, il éternue, nous éternuons, vous éternuez, ils éternuent à la fin S, il à la fin S ou elle à la fin S, éternue à la fin ENT. Tous c'est le verbe tousser. tousser يعني يكح. أظن كل الناس كل تعرف يقولون كح. بالعربية الفصحى يسعل. على كل حال lorsque يعني لما lorsque مع une
فإيش يحصل؟ يطلعوا هنا حرف الأو، حطوا سيت أبوستروف عشان يتحسن النطق. المفروض نقول lorsque une personne. فللنطق الأجمل سنقول lorsqu'une personne. طلعت الأو، أوكي؟ tous etc. سي جوتلت، هذه القطرات هنا في معنى سي هذه، أوكي؟ أو ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des objets. يمكن أن نجدها مرة ثانية. Peuvent, le verbe pouvoir, je peux, tu peux, il peut. Je peux à la fin X, tu peux à la fin X, il peut, elle peut à la fin T. Nous pouvons, vous pouvez, ils peuvent. هنا عنا ces gouttelettes، نقولوا une gouttelette. Elles peuvent se retrouver، نجدها مرة ثانية sur des objets على أشياء ou des surfaces على سطوح في autour حول autour de la personne en question، حول الشخص المعني الذي يعني سيأخذ هذه القطرات الخارجة من الأنف، أو الشخص المعني اللي خرج من أنفه القطرات. أوكي. On peut alors contracter la COVID-19. يمكننا إذن أن نأخذ هذه contracter la COVID-19 si on touche. Si ça veut dire إذا كان. Si on touche أنا وأنت والكلنا on dit on. Si on touche ces objets، إذا كان نلمس هذه الأشياء. هنا هذه أي objet؟ هي les objets هذوما اللي جات فوقهم القطرات les gouttelettes ou ces surfaces أو هذه الأسطح. أوكي. لو قلنا si on touche des objets يعني أشياء. أي أشياء؟ أي شيء نلمسوه نمرض بكوفيد 19؟ لا، هذه الأشياء التي وقعت عليها قطرات، عشان كده استخدموا سي يعني اسم إشارة. هذه الأشياء اللي ذكرت قبل كده هنا ذكرت في الجملة هذه. ou ces surfaces أو هذه الأسطح. Et si on se touche ensuite les yeux، وإذا كان كذلك نلمسنا الأسطح ولمسنا الأشياء، وإذا كذلك نلمس العيون أو الأنف أو لابوش. أوكي. ensuite يعني بعد ذلك. Il est également possible، ممكن كذلك بنفس الطريقة، il est également possible de contracter la COVID-19 en inhalant des gouttelettes d'une personne malade. يمكن كذلك الواحد يصاب contracter هنا في معنى يصاب la COVID-19 هذا الفيروس COVID-19 en inhalant يعني يستنشق. inhaler يعني يستنشق. en inhalant باستنشاق des gouttelettes هنا قطرات باستنشاق قطرات d'une personne شخص malade d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer اللي معناها مازال هو عندك وهو عطس الحين عندك انت الآن أو كح الآن عندك انت، فوارد جدا أنك تأخذ منه هذه الأشياء. c'est pourquoi لذلك c'est pourquoi il est important مهم جدا مهم il est important. ليش مش مهم جدا؟ يعني مش مكتوب il est très important il est important de se tenir à plus d'un mètre، أنك تبعد أكثر من متر. se tenir يعني تقف أكثر من تمسك نفسك. se tenir يعني يمسك نفسه à plus d'un mètre أكثر من متر d'une personne malade من شخص مريض. نمر الآن إلى بعض التدريبات اللي تمكننا من إيش؟ من حفظ الكلمات الجديدة. On est encore avec le texte coronavirus. Comment la COVID-19 se propage-t-elle? On continue avec une petite pratique. Très très bien, on a fini par lire le texte et expliquer le texte. On commence maintenant à faire
une petite pratique pour tester la connaissance des mots. نسوي تطبيق شوية حتى نشوفوا معرفتنا بالكلمات اللي حفظناها جديدة. أوكي، طبعا توقفوا الفيديو، تكتبوا الأرقام من 1 إلى 15. وقفوا الفيديو بليز. أيوة سيبو بلي، وقفوا الفيديو، اكتبوا الكلمات الناقصات. طبعا فوليزي تقرأ وتسمع نفسك حتلاقي الكلمات الناقصات. وفي نفس الوقت يمكن لك ترجع للدفتر اللي كتبت، يمكن يساعدك في إيجاد الكلمات. التركيز على المعنى مهم جدا. الحين نرجع مع بعضنا نشتغلوا. La Covid-19 est transmise par des أشخاص، كيف نقولها بالفرنسي؟ Oui, c'est très bien. Par des personnes porteuses du virus. La espace peut transmettre d'une personne à la المرض très très bien. La maladie لكن نهتم بالإملاء. La maladie peut se transmettre d'une personne à شخص آخر. Yes, très très bien. À l'autre par le biais de quoi? Par le biais de gouttelettes قطرات, de gouttelettes. ok, goutte قطرة, gouttelettes قطيرة, قطرة صغيرة. gouttelettes خلي بالك gouttelettes فيها 4 تي 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 gouttelettes. ok, par le biais de gouttelettes respiratoires expulsées par le nez ou par la bouche lorsqu'une personne تعطس أو تكح. lorsqu'une personne كيف نقولوا يكح بالفرنسي توسي. هنا لو صرفناها مع une personne ما نقول توسي سنقول tous. lorsque une personne tousse ou يعطس éternue. le verbe éternuer صرفوه مع personne يصبح éternue في الآخر à la fin e. Ces gouttelettes peuvent se retrouver sur des ou des. يعني قلنا احنا هالقطرات ممكن تكون فوق ايش؟ très bien فوق اشياء. كيف نقول اشياء بالفرنسية؟ des objets ou des surfaces. très très bien. يعني أسطح surface autour de la personne en question. تأكد شوف رقم ثمانية كتبت surface ولا لا، عادي لو ما كتبتش المهم أنك حاولت. ok. On peut alors contracter نصاب la Covid-19 si on ces objets. إذا كان إيش؟ si on mange ces objets نأكل هذه الأشياء. si on lève ces objets نرفع هذه الأشياء. si on touche le verbe toucher. si on touche ces objets ou ces surfaces إذا كان نلمس هذه الأشياء أو هذه الأسطح. et si on se touche نلمس أشياءنا. ensuite بعد ذلك quoi? les yeux, le nez ou la الفم, la bouche. très bien. Numéro 10 donc les yeux. Numéro 11 c'est la bouche. Il est également possible de contracter la Covid-19 en inhalant des gouttelettes d'une malade. d'une quoi? d'une personne. ليش حطيت أنا هنا personne وهنا personne؟ حتى أنت تنتبه هنا عن البلوريال des personnes جمع. كيف تكون كلمة personne في الآخر؟ تو تأكد من نفسك هل حطيتها ولا ما حطيتهاش الأس. des personnes à la fin S. هنا une personne sans S, il n'y a pas de S. d'une personne malade qui vient de tousser ou d'éternuer. هنا ليش حطيت هنا éternue؟ ليش هنا حطيت éternuer؟ عشان تلاحظوا هنا الفعل éternue مصرف خلاص مع une personne éternue. une personne tousse. وهنا عنا qui vient de tousser verbe l'infinitif اللي جات قدامه de la préposition de. كذلك حتى هذا باش يكون مش éternue باش يكون éternué. عشان كده اخترته عشان تحسوا بالفرق. هنا éternue مصرف مع une personne وهنا مادام قدامه de tousser وهنا قدامه d apostrophe هذه يعني de éternuer. هنا infinitif. c'est pourquoi il est ممكن possible. il est possible de se tenir à plus d'un. كم تكون بعيدة على الشخص اللي
اللي مصاب اللي مريض malade أيوه d'un mètre سمعت الأيام الأخيرة 4 متر على كل حال أتمنى أنكم استفدتم ترجعوا الفيديو وتتأكدوا من إملاء الكلمات ولو كتبتوها في التعليقات نفيدوا بعضنا اللي ورانا يكتبوا يشوفوا وتشوفوا بعضنا ونصحوا لبعضنا ونستفيد مع بعض. Grazie mille. Thank you very much. شكرا جزيلا. Merci beaucoup.